One young man told me a story once. En ung mand fortalte mig en historie engang. He grew up in a family which was in a certain church. Han voksede op i en familie, som var i en bestemt menighed. He learned that there should be certain amounts of meetings every week. Han lærte, at der skulle være et bestemt antal møder hver uge. He learned many other things that we are supposed to do this, we are supposed to do that. Han lærte mange andre ting, som vi skulle være meningen, vi skal gøre. Vi skal gøre det ene, og vi skal gøre det andet. And then they went to Christian school. Og så gik de i en kristen skole. And there they met kids from other churches. Og der mødte de børn fra andre menigheder. First time they heard that people are doing things differently. Og det var første gang, de hørte, at der er nogle andre, der gør ting på en anden måde. And those other kids were asking, why you are doing the way you are doing. Og de andre børn, de spurgte jo, hvorfor gør I tingene på den måde, som I gør det? And he said that, I don't know. Og han svarede, men det ved jeg jo ikke. And he was struggling really with this question. Og det var et spørgsmål, som han kæmpede med. He said that, I did not know if this is a biblical principle what we are follow, or is it just our culture? Og han sagde, at han ikke vidste, om det er et bibelsk princip, som vi følger, eller om det bare er vores kultur. And he couldn't give any answer to these other kids. Og han kunne ikke svare de andre børn på spørgsmålene. And my point here is that I think we should read more Bible. Og min point her, det er, at jeg synes, vi skulle læse mere i Bibelen. And hopefully our Bible is not dusty. Og forhåbentlig så er vores Bibel ikke stødt til. I think quite many people nowadays, they think that it's really hard to read Bible. Jeg tror, der er mange mennesker nu til dag, som synes, at det må være meget svært at læse i Bibelen. It's nice to hear stories about Bible. Det er meget sjovt at høre historier om Bibelen. But how to start to read the Bible? Men hvordan kan jeg starte med at læse Bibelen? It's hard to understand anything. Det er svært at forstå noget som helst. I hope that I can encourage you to read a little bit more Bible. Jeg håber, jeg kan opmuntre jer til at læse lidt mere i Bibelen. I hope I can give you some ideas how to read Bible so that you can get even more out of that. Jeg håber, jeg kan opmuntre jer til at give jer nogle idéer til, hvordan vi kan læse Bibelen, så I kan få endnu mere ud af det. The theme is Inductive Bibelstudie. Temaet i dag, det er Induktiv Bibelstudie. It's kind of method how to read Bible. Det er egentlig, hvordan man skal læse Bibelen. We don't have so much time, so I will make this very short. Jeg prøver at gøre det her ret kort, fordi vi ikke har så meget tid. But the idea is that we start to read the Bible so that we try to see what is in there. Pointen det er, at vi skal prøve at læse Bibelen, så vi prøver at se, hvad er det, der er i teksten. We don't start with the question, what does it mean? Vi kommer ikke og starter med spørgsmålet, hvad betyder det? We try first to see what is in there. I stedet for så starter vi med at spørge og finde ud af, hvad er det, der står? Sometimes I have some ideas already in my mind that this Bible book or this Bible passage means something. Nogle gange har jeg allerede nogle idéer om, at den her bog i Bibelen, eller den her passage i Bibelen, betyder noget bestemt. And my mind always tells that this means this certain thing when I'm reading through. I don't see anything new. Og min hjerne siger til mig, at det her det betyder det her. Og når jeg så læser det, så ser jeg ikke noget nyt. But sometimes when I stop and I start to see what is really in there. Men andre gange, hvis jeg så i stedet for så prøver at stoppe op, og så se, hvad er det egentlig, der står her. You might find out sometimes that, hey, this is not the way I have heard. Så finder man nogle gange ud af, hey, det her det er ikke det, som jeg egentlig troede, det betød. And we start first with what we call observations. Og vi starter med det, man kalder observationer. And what is in the Bible? Det handler om, hvad er der i Bibelen. And very briefly, I give you some ideas what to follow the terms which are used in the Bible. Meget hurtigt, så vil jeg give jer nogle idéer om, hvad det inkluderer. Det er at undersøge termerne, som I finder i teksten. What is the structure of the book?
Hvad er strukturen i den bog, I læser? You have chapters already in your Bible. I har allerede kapitler i jeres bibler. Sometimes these chapters are not exact. Nogle gange er de her kapitler ikke præcis der, hvor strukturerne er. There are different literary forms. Der er forskellige litterære genrer i Bibelen. There is a certain atmosphere in the text. Der er nogle gange der er en bestemt atmosfære i teksten. We try to see these things before. Vi prøver at undersøge de her ting før. I have heard that some people who study Bible, they read maybe 30 or 40 times through one Bible book before they start to study it. Jeg har hørt om nogle mennesker, der prøver at læse Bibelen og studere Bibelen, der først læser igennem den bog, de er i gang med at studere 30-40 gange, før de begynder at studere den i dybden. And when they start to read, they don't think what this means. Og når de begynder at læse, så tager de ikke at starte med at sige, hvad betyder det her? First, they just try to see what is in there. I stedet for så starter de med at se, hvad er det, der står der? So I made this very short. Så jeg gør det her meget kort. Terms, more than just the word. Det er mere end bare ordene. The words are basic building blocks which construct meaning. Ordene det er basale byggeklodser, som konstruerer betydning. I will show you one example today. Jeg vil give jer et eksempel i dag. I don't go very deep this, but Jeg går mig ikke til at gå så dybt i den her del af talen. and also it's good to try to see who wrote the book. Og lige så vel så er det også en god idé at finde ud af, prøve at se, hvem er det, der skrev den her bog? To whom he wrote the book. Hvem var det, det blev skrevet til? Why? Hvorfor? Where? Hvor? What happened before? What happened after? Hvad skete der før? Hvad skete der bagefter? We try to figure out like the larger context. Vi prøver at finde ud af den større kontekst bag det, der blev skrevet. The structure of the book, Bogens struktur. the grammatical structure. We don't go so deep to that today. Den grammatiske struktur, det går vi ikke så dybt med i dag. Literary structure. Den litterære struktur. There is just like, for example, it could be like the cause and effect. Det kunne for eksempel være en årsag og en konsekvens. Or the Bible passage might take some general point and goes to the detail. Eller det kan være, at passagen har en generel pointe, og så går ned i detaljen med en ting. Or it might start from the detail and it goes to the general point. Eller den starter med en detalje og ud så til den større pointe. And when you read the Bible, you start to see like what is the structure. Og når I læser Bibelen, så vil man lige så stille begynde at prøve at se de her strukturer. The book of Acts. Apostlenes gerninger. It feels that Luke did not write it like ready. What happened to Paul at the end? Det ligner, at Lukas ikke nåede at blive færdig med bogen, at den ikke blev helt fuldendt. Why they did not tell what happened to Paul? Hvad skete der med Paulus i slutningen? Hvorfor fortæller han ikke, hvad der skete med Paulus til sidst? Some people think that Luke was going to write another letter. Nogle mener, at Lukas sandsynligvis ville skrive endnu en del. Some people think Luke died and the letter was like left unfinished. Og nogle mener, at Lukas måske døde, og at bogen blev ikke skrevet færdig. But I think like in that case, the idea of the book is not Paul, but like the beginning of the church. Men jeg tror, at pointen er med bogen, det er ikke Paulus, men det er kirkens begyndelse. And that is what Luke explained how it happened. Og det er det, som Lukas taler om og forklarer, hvordan det hele begyndte, hvordan det skete. Literary form. Den litterære form, genre. Yeah, genre. Ja, genre. Sometimes we think that Bible was written just like one way. Nogle gange så tænker vi, at Bibelen bare blev skrevet på en måde. But there are many different genres how it is written. Men der er mange forskellige genrer, som Bibelen blev skrevet på. Eller i. And you read different genres a bit different way. Og man skal læse de forskellige genrer på en lidt forskellig måde. If the tax office sends you a letter, Hvis Skattestyrelsen sender dig et brev, pay the money. betal pengene nu, You don't read it like a poetical way that. så læser man det ikke som var det et digt. And
there is some Bible books that they bring on the history, what happened, where, how. Der er nogle bibelbøger, som er historiske bøger, hvor det handler om, hvad der skete, og hvornår og hvordan. There are some books which are even satire. Der er nogle bøger, som endda er satiriske. The book of Jonah. For eksempel Jonas' bog. And even comedy. Eller komiske. The book of Job in old literature, it's called like the U-turn comedy. I Jobs bog i antik genre, så kalder man det en uvendningskomedie. It's not the same comedy we have now in TV. Det er ikke den slags komedier, som vi har nu til dags i tv'et. But it's a comedy where it starts like up here and the person goes like down and at the end he goes back up. Men det er en komedie i den forstand, at personen starter foroven, og så kommer han ned i en dyb dal, og så kommer han op til slut igen. And then I still when I mentioned the wisdom literature. Og så vil jeg også nævne visdomslitteratur. In ancient days, like in Egypt, I den antikke verden, for eksempel i Egypten, they had people who were advising kings and giving advices. Så havde man kongelige rådgivere, der gav råd til kongen. But in Bible, the wisdom books, Men i Bibelen, visdomsbøgerne, they are not written for the kings and leaders, så blev visdomsbøgerne ikke skrevet for kongene og lederne, but for mothers and fathers and families. men for mødre, fædre og familier. How to live a good life. Hvordan man skal leve et godt liv. An atmosphere. En atmosfære. Teksten er atmosfære. Atmosphere is the emotional or psychological picture which the writer paints. Atmosfæren er det den følelsesmæssige eller psykologiske billede, som forfatteren præsenterer. This is the underlying tone or mood of the passage. Det er den underliggende tone eller følelse i passagen. Moods include despair, thanksgiving, joy, reverence, urgency, humility, tenderness, and so on. Forskellige humører, som passagen kan have, kan være taksigelse, glæde, ærbødighed, ydmyghed, andre ting. And this is something that I jump over. And now we go to observations. Og nu vil vi komme med nogle observationer. I made that picture last night. Jeg kom med det billede i går. Fandt det billede. I wanted to take an example, like how to read the Bible from Philippians 4 verses, starting from verse 2 down to verse 9. Jeg vil komme med et eksempel i, hvordan man kan læse Bibelen fra Filipperbrevet kapitel 4 og vers 2 til 9. And I think that this is like one passage. Det her det er en passage. If you don't think so, it's okay. Hvis ikke at du tænker på det på den måde, så er det okay. First, we start with verse 2. Til at starte med, så starter vi med vers 2. And I will show something which is not very easy to find. Og jeg vil prøve at vise jer noget, som ikke er så let at lægge mærke til. You either need to know some Greek, Enten så har man brug for at vide noget græsk, or you need some tools how to get to know information more about the Bible. eller du har brug for nogle redskaber til at finde ud af nogle dybere informationer om Bibelen. Like there is a program called Logos For eksempel så er der et program, som hedder Logos, that can help you a lot. som kan hjælpe en ret meget. First, I want to pick the word or the expression. Paul says to live in harmony. Paulus han siger, at de her to damer, de skal enes i Herren, eller leve i harmoni. Here it sounds just like the one word, harmony. Her ligner det bare, at det er et ord, harmoni. I believe that this is the key word in the whole book. Jeg tror, at det her det er et nøgleord i hele bogen.
And I believe that this gives actually the theme for this book. Og jeg tror, det her det giver bogens tema. The Greek word behind this is proneo. Det græske ord bag her, som der står på græsk, det er phroneo. And I just briefly show you some comments from the dictionary. Og jeg vil lige komme med nogle kommentarer fra ordbogen, som jeg har fundet. What this word can mean. Hvad det her ord kan betyde. To have an opinion with regards to something, think, form, hold an opinion, judge. Det kan betyde at have en mening om noget, eller tænke, eller og dømme, bedømme. Or to give careful consideration to something, set one's mind on, be intent on. Eller det kan betyde at give en omhyggelig eftertænksomhed omkring et emne, eller at sætte ens sind i en bestemt retning, eller ens intentioner. Or to develop an attitude based on careful thought, be minded disposed. Eller det kan betyde at udvikle en attitude baseret på omhyggelig tanke, og at være indstillet på noget bestemt. I think this is not easy to translate. Jeg tror, det her det er ikke let at oversætte. And this has been translated many different ways in this book. Og det kan oversættes, og er blevet oversat på mange forskellige måder i denne bog. In the beginning of the book, verse 1:7, Paul uses the word feel. I kapitel 1 og vers 7 bruges ordet føler i denne oversættelse, eller tænker i den danske. And in Finnish it says to think. Og på finsk og dansk står der at tænke. I think Paul is expressing something, not something that feeling or a thought that comes and goes. Paulus taler ikke om en følelse eller en tanke, der kommer og går. I think Paul is expressing some kind of attitude toward those people. I stedet for så tror jeg, at Paulus kommer og udtrykker en bestemt attitude eller indstilling over for disse mennesker. He have considered like what he thinks about those people. Han har overvejet, hvad han tænker om dem. Chapter 2, verse 2. Kapitel 2, vers 2 står der. Paul says, make my joy complete, and by being of the same mind and intent on one purpose. Those two expressions are the same word. Der siger Paulus, gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind. Det er det samme ord, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind. Og ordet sind, det er også det ord. Så der er 2 gange. 2:5. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Og her i kapitel 2, vers 5, så står der, at I skal have det sind over for hinanden, som er i Kristus Jesus. Igen det ordet fornævnt. I think in Finnish it's translated that we have a mind of Christ. På finsk der står der at have det sind eller indstilling. But we can have same kind of attitude than Jesus Christ had. Men vi kan have den samme form for den samme attitude som Jesus Kristus havde. And I think this is all speaking very strongly about unity. Og jeg tror at alt det her det taler meget stærkt om enhed. How I relate to other people around me. Hvordan jeg relaterer til andre mennesker omkring mig. And even how Christ is relating to people. Og hvordan Kristus relaterer As til an example. Et andet eksempel. 3:15. Kapitel 3 og vers 15. Let us therefore, as many as are perfect, have this attitude, and if anything, you have a different attitude, and this attitude is the same word again. Og her står der, således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud også åbenbart for jer. Og det her ord tænke, det er igen det samme ord. And 3:19. Og kapitel 3, vers 19. It speaks, whose end is destruction, whose God is their appetite, whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. Set minds on it, it's the same word. Der står der, at de ender i fortabelse. Buden er deres skud, de sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Det her ord tænker, det er igen det samme ord. So Paul uses this word in a positive sense and also in negative sense. Så Paulus bruger det her ord på en positiv
betydning, og også i en negativ betydning. And this to live in harmony. Og her i kapitel 4, vers 2, til at enes i Herren. And 4:10. Og kapitel 4, vers 10. But I rejoiced in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Concern for me is the same word. Og der står der, jeg glæder mig meget i Herren over, I nu omsider har lavet jeres omsorg for mig blusse op. Og det her ord omsorg igen, det samme ord. You were concerned before, and again, like it's the same word. I havde omtanke før for mig, I havde omsorg før, men, og der står det igen, det samme ord i slutningen af sætningen. Anyway, I think Paul keeps repeating this one word many times in this book. I hvert fald, jeg tror, Paulus han bliver ved med at bruge det her ord gentagne gange i løbet af det her brev. To really think about something, consider something. At tænke over noget, at betragte noget, at To have an attitude. At have en sindelag. And let's read rest of these verses. Og lad os læse resten af disse vers. Let me do something here. First, he says, I urge Evodia and I urge Syntyche. Han starter med at sige, jeg formaner Evodia og formaner Syntyche. I think that's quite personal. Jeg synes, det er ret personligt. He don't say it like, I urge you both. Han siger ikke, at jeg formaner jer begge to. I urge you, Syntyche. Jeg formaner dig, Syntyche. I urge you. Jeg formaner dig, And Evodia. he says something to these both ladies. Og han siger noget til begge disse to kvinder. And he's urging them, maybe it could be said, to have like right kind of attitude toward each other. Og det han formaner dem til, det er at have den rette indstilling over for hinanden. And he before even said that have the same attitude as Christ have. Og før det, så har han endda sagt, at man skal have det sindelag, som Jesus Kristus havde. And indeed, true companion, sometimes maybe in Danish version there is used a name. Ja, og her står der i vers 3, og jeg beder også for dig, trofaste Syntykos, hjælp dem. Og her på dansk er det et navn, det kan også oversættes som sande medarbejdere. Sometimes it's translated yoke fellow, companion, and sometimes they think that it's a name. Nogle gange så tror de, at det er et navn, og nogle gange så oversætter de det som medarbejdere. Paul is asking to help these ladies. Paulus han beder ham om at hjælpe disse kvinder. And Paul is also expressing some kind of feeling here, struggle. Paulus han udtrykker også en form for følelse, en kamp. Who have shared my struggle in the cause of the gospel. De har taget del i kampen for evangeliet sammen med mig. It seems to be that these ladies were not just like some people in the church. Det ligner, at disse kvinder ikke bare var nogle personer i kirken. Paul had experienced something with them when they were sharing the gospel. Paulus havde oplevet noget sammen med dem, da de tog del i arbejdet for evangeliet sammen. I think these ladies were very important people to Paul. Jeg tror, at disse to kvinder var meget vigtige for Paulus. And he says, together with Clement. Og han siger sammen med Clemens. You might know who is Clement. I think maybe we don't know who is this Clement. Måske så ved I, hvem Clement er, men jeg er ikke sikker på, at vi ved, hvem den her Clement er. And then he's pointing out the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Og så siger han, og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog.
Then he's commanding to rejoice in the Lord. Så går han videre og siger, glæd jer i Herren. He's also expressing here a feeling again. Igen, så Rejoice. udtrykker han en følelse, glæd jer. And he keeps repeating that. Og han bliver ved med at gentage det. He don't say it only once, but he wrote it twice. Han siger det ikke kun én gang, men han har skrevet det 2 gange. Then he's exhorting to do something. Og så formaner han dem til at gøre noget. When I read Bible, I'm always seeking if there are any exhortations. Når jeg læser Bibelen, så prøver jeg altid at være opmærksom på, om der er nogle formaninger. Quite many times, like Paul is explaining like kind of the theology first, Mange gange så forklarer Paulus først teologien, and then he's giving some exhortation like what to do. og så bagefter så kommer han med nogle formaninger med, hvad man skal gøre. And then he's speaking about the gentle spirit. Og så taler han om en mild ånd, eller mildhed. And that should be something that is being known to all men. Og det er noget, der skal blive kendt for alle mennesker. And he's also reminding that the Lord is near. Og han minder dem om, at Herren er nær. Then he's also exhorting to do something, and he's expressing a new feeling. Og så i vers 6, så formaner han dem igen til noget andet, og han udtrykker en anden følelse. Be anxious for nothing, Han siger, vær ikke bekymret for noget, but in everything, men bring i alle forhold. by prayer and supplication with thanksgiving. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Something what we can do for God. Noget vi kan bringe til Gud. Let your request be made known to God. Lad jeres ønsker blive kendt for Gud. And then he's again expressing a feeling, peace of God. Og så igen så udtrykker han en følelse, Guds fred. And the peace of God which surpasses all comprehension. Guds fred, som overgår al forstand, taler han om. And this peace of God, it does something. It will guard their hearts and minds. Og dette Guds fred, den gør noget. Den vil bevare deres hjerter og tanker i Kristus. And then he gives list of things. Og så kommer han med en liste ting i vers 8. There is something what is true, honorable, right, pure, lovely. Han har noget, der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, rent, hvad er det elsket. Good repute, Hvad der er godt at tale godt om. any excellence, Noget, som er værdigt. any worthy of praise. Noget, der er rosværdigt eller godt. And he's exhorting them to dwell on these things. Og han formaner dem så til at lægge sig disse ting på sinde. And things you have learned and received. They have learned something before, they have received something before. Der er nogle ting, de har lært og taget imod, som de skal lægge sig på sinde i vers 9. Paul is reminding them about something. Paulus minder dem om noget. And heard and seen in me. Hvad jeg har hørt og lært og taget imod og hørt og set i mig, eller hos mig. Practice these things. De ting skal I gøre og praktisere. And now it's not the peace of God, but God of peace. Og nu er det ikke længere Guds fred, men fredens Gud. There is a promise, will be with you. Der er et løfte, at han vil være med jer. Now we go through just like reading the words, and we see that there is a struggle going on. Nu kan vi gå igennem det og se, hvad der egentlig står. Vi ser, at der er en kamp, eller en strid, der foregår. Paul is saying that like you should rejoice in the Lord.
Og så siger han, Paulus, at I skal glæde jer i Herren. If you are anxious, Hvis I er ængstelige, you can bring these things to God. så kan I bringe det frem foran Gud. Then the result is the peace of God. Resultatet det er Guds fred. And finally, the God of peace will be with you. Og til sidst, fredens Gud vil være med jer. And out of that, we can start to think like, what is the interpretation? Like, what is going on here? Så det er sådan et overblik, og med baggrund i det, så kan vi begynde at overveje, hvad er fortolkningen? Hvad er det egentlig, der er meningen med det, der står her? Beginning of the book, chapter 1, verse 27. I begyndelsen af bogen, kapitel 1 og vers 27. Before this verse, Paul is explaining that he's in the jail and he's kind of in the trouble because of sharing the gospel. Og inden de her ord kommer, så har Paulus forklaret, hvordan han er i fængsel, hvordan han er i trængsel, fordi han har delt evangeliet. He says that he might even die, or maybe he's not going to die. Han siger, at det kan godt være, at han dør, men måske så vil han ikke dø. But he tells them that, anyway, I'm doing fine. Men han siger, uanset hvad, så gør jeg, så har jeg det godt. And he's telling that I'm not alone going to face this kind of problems. Og han siger, jeg er ikke... I'm not going to alone face this kind of challenges. Jeg vil ikke gå igennem disse prøvelser alene. But you will face also the challenges if you share the gospel. Men I vil også gå igennem de her prøvelser, hvis I deler evangeliet. And I think in this book, Paul is exhorting people to have a unity in the church. Og Paulus, jeg tror, at Paulus her i brevet formaner menigheden til at have en enhed. So if there are challenging times, people can support each other. Så at hvis der er trængte tider, så kan folkene understøtte hinanden. You are not left alone. I er ikke efterladt alene. And at the end of this verse, he says that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Og til sidst så siger i verset, der står der, at I står fast i en ånd, og I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. The church in Philippi was supporting Paul's mission work. Kirken i Filippi understøttede Pauli missionsarbejde. They were giving financial support to Paul. De gav finansiel understøttelse til Paulus. And Paul is also thanking for that support. Paulus siger også tak for den understøttelse. First, there is a lack of unity. For det første så er der en mangel på enhed. It could happen in any church. Det kan ske i enhver menighed. These are not people who just came to the church. Det er ikke folk, som bare lige er begyndt at komme i kirken. They have been struggling together with Paul. De har arbejdet sammen, kæmpet sammen med Paulus. Is it possible that sometimes people they don't agree with each other? Det er muligt, at der er tidspunkter, hvor folk ikke er enige om ting. I think the problem was not doctoring because Paul is not correcting anything like that. He's not saying that this is wrong or do. Jeg tror ikke, at problemet det var læremæssige uenigheder, fordi Paulus han korrigerer dem ikke og siger, at sådan her hænger det sammen rigtigt. Maybe somebody made a decision that the other person did not like. Måske var der den ene person træffe en beslutning, som den anden ikke brød sig om. And it happens very easily that people they don't agree about something. Og det kan meget let ske, at mennesker ikke kommer overens om ting og sager. And then other person is a little bit angry. The other is also angry. Og så bliver den ene person lidt vred, og den anden bliver også irriteret og sur. Especially if those people are really respected in the church. Især hvis disse mennesker virkelig er respekteret i kirken. There will be many others who will be watching what they're doing. Der vil være mange andre, som vil se på, hvad det er, de gør. And maybe even in some cases, some churches, they could be divided because some people, they cannot work together, and then
if they don't do anything to that, other peoples may start to take sides, and then it goes like. Og der er også kirker, som kan blive splittet over sådan en ting, fordi hvis ikke at der sker bliver løst, så begynder alle folk at tage sider, og så lige pludselig så falder alting, går alting i to forskellige retninger. So if that happens, what to do? Så hvis det begynder at ske, hvad skal man så gøre? So there could be other people helping these people. Så må der komme andre mennesker, som hjælper disse mennesker. If they cannot make things right by themselves, then others around them, I think they should help these people. Hvis ikke de kan komme overens, bare dem to, så må der komme, og så tror jeg, der skal komme andre ind og give dem vejledning og hjælpe dem. And when somebody is really angry, Og hvis der er en, der virkelig er vred, and they don't want to be in the same room with somebody, og bare ikke vil være i samme rum som en anden, what is good thing to do in that moment? hvad er noget godt at gøre i det øjeblik? I think it's good to have fellowship with God. Det er godt God. at have fællesskab med Gud. And I think Paul is exhorting or commanding them to rejoice in the Lord. Paulus han formaner dem og påbyder dem til at glæde sig i Herren. If you just try to rejoice, I don't know how to do that sometimes. Hvis du prøver at glæde dig, jeg ved ikke altid, hvordan man gør det. If I come to the Lord, He can give me joy. Hvis jeg kommer til Herren, så kan han give mig glæde. If I have fellowship with Jesus, Hvis jeg har fællesskab med Jesus, if somebody who is angry to me has fellowship with Jesus, hvis en, der er vred på mig, har fællesskab med Jesus, it might make a little bit easier to come closer each other. så kan det gøre det noget lettere at komme hinanden nær igen. At least we have some common ground there. I det mindste så har vi en vis fællesnævner der. Let your gentle spirit be known to all men. Paulus siger, lad jeres mildhed blive bekendt af alle mennesker. And Paul is reminding that Lord is near. Og Paulus han minder dem om, at Herren er nær. And I think Paul is referring to our testimony. Og jeg tror, at Paulus han har reference til vores vidnesbyrd. If we have fellowship with Jesus, Hvis vi har fællesskab med Jesus, I think Jesus can reveal his life through our life to other people. så kan Jesus åbenbare sit liv igennem vores liv til andre mennesker. And I think those things are eternal. Og jeg tror, at disse ting er evige. And our life can have like a eternal meaning. Og vores liv kan have evig betydning. And then there are things that they have meaning only in this time. Og så er der de ting, som kun har betydning i dette liv. I think Paul is kind of saying that we don't have time for this. Jeg tror egentlig, Paulus siger, at vi har ikke tid til det her. Sometimes it's let your hate be known to all men, Nogle gange så er det, lad jeres, unfortunately. så bliver det desværre sådan, at det er, lad jeres had blive kendt for alle mennesker. Who knows, maybe Paul is referring to fruit of the Spirit, the gentle spirit. Hvem ved, måske har Paulus en reference her til åndens frugt. What comes out from my life? Hvad er det, der udspringer fra mit liv? Is it Jesus or something else? Er det Jesus, eller er det noget andet? And the Lord is near. Er Herren nær? Just reminding like Det er en påmindelse. one day we will meet with Jesus. En dag, så skal vi stå foran Jesus. And then Paul is teaching to trust in God in everything. Og så formaner Paulus dem til at stole på Gud under alle forhold. Only if somebody is angry to me, Hvis der er en, der er vred på mig, I think I will be anxious. så vil jeg blive bekymret, nervøs. It's not very nice. Det er ikke en særlig rar følelse. And how we can find peace? Hvordan kan vi finde fred? And sometimes people say that I cannot forgive this other person and I cannot have peace.
Og nogle gange så er der nogle mennesker, som siger, jeg kan ikke tilgive den her person, jeg kan ikke have fred. What is in my heart? Hvad er i mit hjerte? I can come to Jesus Jeg kan komme til Jesus and in everything what I have. i alle omstændigheder, som jeg går igennem. I can pray, Jeg kan bede, I can ask, jeg I can give thanks to God. kan spørge, jeg kan give taksigelse til Gud, And my request be made known to God. og jeg kan lade mine ønsker blive kendt for ham. And the result is peace of God. Og resultatet, det er Guds fred. And the peace of God which surpasses all comprehension. Det er Guds fred, som overgår al forstand. I think that many, even Christians, they think that you can have peace if you get something or something bad goes away from your life. Jeg tror selv, der er mange kristne, som tænker, at man kan have fred, hvis man får fat på et eller andet, eller hvis der er noget dårligt, som forsvinder fra ens liv. And if you don't have a job, then you hope that you get the one. Og hvis du ikke har noget job, så håber du, du vil få et job. If you are sick, you hope that it goes away. Hvis du er syg, så håber du, at det forsvinder. I had 10 years ago hip replacement. For 10 år siden, så fik jeg en hofte opereret. I was a youth pastor. Jeg var en ungdomspastor. For 13 years, they did not make the hip replacement. I 13 år, uden at de fik skiftet min hofte ud. I played the games with young people with great pain all the time. Jeg spillede spil og med de unge mennesker med stor smerte. And I was always thinking, like, what is this? Og jeg tænkte altid, hvad er der galt her? Hvad er det? Why I have all this pain? Hvorfor har jeg al denne smerte? And it easily becomes a goal that I can be happy or something. I can have peace if something. Og det kan let ske sådan, at man får et mål, at jeg kan blive glad, jeg kan få det godt, hvis et eller andet sker. And that means that if you don't get something, if something bad doesn't go away, I don't have peace then. Og det betyder så, at hvis man ikke får det, hvis ikke det, der slemt forsvinder, så kan jeg ikke have fred. But I think it's the fellowship with Jesus. Men jeg tror, det er fællesskabet med Jesus. Even things are not fixed around me. Også selvom ting omkring mig ikke er kommet i orden. Through the fellowship, Jesus can give his peace to my heart. Gennem dette fællesskab, så kan Jesus give sin fred til mit hjerte. I don't even understand how that happens. Jeg kan ikke engang forstå, hvordan det sker. I don't have those things that I think I need. Jeg har ikke længere de ting, som jeg har brug for, føler jeg har brug for. I can be content. Jeg har lært at være tilfreds. I can even have a joy in my life. Jeg kan endda have glæde i mit liv. I hope that someday something happens. Jeg håber, at en dag, der er et eller andet, der sker. But I see that my life is not depending on what is happening around me. Men jeg kan se, at mit liv er ikke afhængigt af, hvad der sker rundt om mig. I can see that God is carrying me in like among like those situations. Jeg kan se, at Gud han bærer mig igennem disse situationer. And that creates hope. Og det skaber håb. Because if Jesus helped me now, For hvis Jesus har hjulpet mig nu, I can trust that he will help me tomorrow. så kan jeg stole på, at han vil hjælpe mig i morgen. I don't need to be afraid what I'm going to face tomorrow. Jeg behøver ikke at være bange for, hvad jeg kommer til at stå over for i morgen. Is there going to be a war? Vil der komme en krig? Is there going to be like financial things going really bad? Kommer til at være en eller anden finansiel krise? We don't know. Vi ved det ikke. But I can still have peace in my heart. Men jeg kan alligevel fred i mit hjerte. I don't need to be anxious about anything. Jeg behøver ikke at være bekymret for noget. Then Paul gives some advices. Og så giver Paulus nogle råd. If there is something what is true, Hvis der er noget, som er sandt, it's not wrong, det er ikke noget, der er forkert. something honorable, Noget, der er ædelt, right, pure, ret og rent. lovely, Værd at elske, good reputed, værd at tale godt om, and so on. og så videre.
he's advising that you should dwell on these things. Så siger han, så skal du hvile på disse ting, så skal du tænke over disse ting. If I think that I'm angry with somebody, Hvis jeg tror, at jeg er vred på nogen, I might easily think that I'm gonna pay back big time. så kan man let komme til at tænke, at jeg vil betale til ham tilbage. All there is in my mind is revenge. Eller der er hævn i mit sind. That leads totally to other direction. Det leder i den fuldstændig anden retning. Paul is advising that it's better to have these kind of things in your life. Paulus han giver det der råd, at det er langt bedre at have disse ting i sit liv. So you might have peace now, and you have peace in the future. Så du kan have fred nu, og du vil have fred i fremtiden. And then Paul is speaking about example. Og så kommer Paulus med et eksempel. They had learned and received, heard and seen something from Paul. De har fået et eksempel fra Paulus. De har hørt noget, de har set noget, de har lært noget, de har taget imod noget fra Paulus. Paul knew that he had been a good example. Paulus han vidste, at han havde været et godt eksempel. Paul was not only telling the theory like how to live, Paulus kom ikke bare med en teori om, hvordan de skulle leve, but he can say that, watch me how I did. men han kan sige til dem, se på mig, hvordan jeg gjorde. Watch me how I'm treating other people. Se på mig, hvordan jeg behandler andre mennesker. And see my example. Se på mit forbillede. And we can also think that other people might watch our example. Og det kan vi måske også tænke på, at der er andre mennesker, der ser på vores forbillede. And it's a good question. If somebody makes me angry, what I do then? Det er et godt spørgsmål, hvis der er nogen, der gør mig vred. Hvad er det så, jeg gør? And then finally, the short application. Og så til sidst, lidt kort om anvendelse. It's good to have unity in the church. Det er vigtigt at have enhed i kirken. Because if we lose unity, For hvis vi taber enheden, we do not share gospel anymore. så deler vi ikke længere evangeliet. We are making groups, Så deler vi os op i grupper, and we think who is against who. og vi tænker på, hvem der er mod hvem. And we are using our time totally different way. Og vi bruger vores tid på en helt anden måde. It's much better to support each other, Det er langt bedre at støtte hinanden, to love other people, to forgive them if something needs to be forgiven. at elske hinanden, at støtte hinanden og tilgive hinanden, hvis der er noget, der skal tilgives. And also to do mission work together. Og også at gøre missionsarbejde sammen. And sometimes people who are involved to serve church, maybe in teams, maybe in leadership, Og nogle gange så er mennesker, der er involveret i at tjene kirken, måske i nogle teams, måske i lederskabet, they might have a hard time with other people. så kan det være, at de har det svært med nogle andre mennesker. If that gets really bad, there should be other people who help them. Hvis det virkelig går slemt, så bør der være andre mennesker, som hjælper dem. And we should also help them to have fellowship with God Og vi skal også hjælpe dem med at have fællesskab med Gud, and to pour out your heart to God. og at udgyde sit hjerte for Gud. If you are really anxious, if you are angry, Hvis du er bekymret, eller hvis du er vred, bring it first to Jesus. bring det først til Jesus. Have peace. Hav fred, Go then and speak with your friend. og gå derhen og tal med din ven. Try to dwell on those things. Prøv at hvile og at tænke over disse ting. Is this right? Is this pure? Er det noget, der er ret? Er det noget, der er rent? Is this lovely? Er det elskværdigt? And then other good examples, they can be big thing for us. Og så kan andre gode eksempler være en vigtig ting for os. I have seen people in a hard situation, and I saw how they were handling the situation. Jeg har set mennesker i udfordrende situationer, og har lagt mærke til, hvordan de har håndteret de situationer. It's always encouraging when I see people who forgive each other. Det er altid opmuntrende, når jeg ser mennesker, der tilgiver hinanden. And I think the problem in the passage was not that there was
something really big. But I think that they did not agree something, Jeg perhaps. tror ikke, at det, der er problemet her i passagen, var, at der var en kæmpe stor splittelse, men der var en uenighed og en indre splid mellem dem. Et eller andet. And as a short conclusion, Og til sidst, som en kort konklusion. when you open your Bible, Når du åbner din bibel, don't start to think what this means. så start ikke med at tænke på, hvad betyder det her? Read first and try to see different words, names, places, feelings. Læs det først, og så læg mærke til forskellige ord. Navne, steder, følelser, vigtige ord. Go through it several times and try to see what is written in there. Gå igennem det flere gange og læg mærke til, hvad er det egentlig, der står der? Why this is here. Hvorfor står det der? And then you start to make interpretation. Og så på baggrund af det kan du begynde at lave en fortolkning af passagen. It helps if you know what is in there. Det hjælper, hvis du ved, hvad der er i passagen. And then you might think, is there any timeless principle? Og så kan du tænke på, er der nogle tidsløse principper her? And then you can think how I can apply this thing in my life. Og så kan du tænke på, hvordan kan jeg anvende det her i mit liv? And so then I can live that way. Og så på den måde, hvordan kan jeg leve på den måde? And I think that gives more when you read Bible. Og jeg tror, man får mere ud af Bibelen, når man læser den på den måde. And let's read our Bibles. Lad os læse vores bibler. Thank you. Mange tak.